Good morning, students. This is our first class and first period. ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହା ବାହାଘରରେ କାହା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିଫ୍ଟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଥିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଉପହାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେପରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ସେପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ନିଜ କଥା ସେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏକ ଗିଫ୍ଟ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଠି ଦ ରାଇଟର ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, Do you like to offer some gift to somebody on his or her birthday, wedding or some special occasion? କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନରେ, କୌଣସି ବାହାଘରରେ କି ଜନ୍ମଦିନରେ ନା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଦିନରେ କେବେ ନା କେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛ କି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? What sort of things would you like to give? Discuss about it with your classmates. Why does a small gift become so valuable? କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପହାର ଜୀବନରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ଯେ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। Then what do you see when you enter a restaurant? Read this interesting story, The Priceless Gift. Here priceless means something which has a high value because it is rare. Match your points of discussion with this description. Means priceless means ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ we cannot buy giving rate or cost or giving money. ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନ ଦେଇ କି ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ତ ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନ ଦେଇ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହିୟର ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି, I went to a vegetarian restaurant. It was lunch time. There were people eating and drinking. The restaurant was very crowded. I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. I chose the corner table, seated myself, and started skimming through the newspaper. I went to a vegetarian restaurant. ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଥରେ ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠିକି ଅତି ଭଦ୍ରଲୋକ, ଅତି ଟଙ୍କାବାଲା, ପଇସାବାଲା ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ହୋଟେଲ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ୍, ମାନେ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଜନଗହଳି ଥିଲା।
I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଚେୟାର୍ସ ଏବଂ କିଛି ଟେବୁଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠେସି ହୋଇଯାଇଛି, କୋଣ ଠେସା ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗଦା ହୋଇଛି। I chose the corner table, seated myself and started skimming through the newspaper. ସେ କୋଣରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲକୁ ମୁଁ ବାଛିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ବସିଲି ଏବଂ କ'ଣ କଲି ନା ତରବର ଭାବରେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି। କ'ଣ କଲି ନା ତରବର ଭାବରେ, what do you mean? ତରବର ଭାବରେ, skimming through means ତରବର ଭାବରେ ବା ହରବରରେ, skim through ହରବର ତରବର ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବା, skim through। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ହରବର ହୋଇ ତରତର ଭାବରେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟାକୁ ପଢ଼ି ନେଲି। At that moment I noticed a very young girl looking at me. Her eyes were large and they had a sad expression. ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଦେଖୁଥିଲା, ଅତି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସିଧା ସିଧା ମୋତେ ଅନଉଥିଲା। Her eyes were large and they had a sad expression. ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇ ଚାହୁଁଥିଲା। As she was going out, she asked the cashier in a low voice, "Is that gentleman an Indian?" ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଗଲା, ସେ ହୋଟେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲା କ୍ୟାସିୟରକୁ ପଚାରିଲା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏକି ହୋଟେଲରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ଟଙ୍କା ରଖୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାସିୟର କହିଥାଉ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ କ୍ୟାସିୟର, ହୋଟେଲରେ ବି ପାଇଥାଉ ଆମେ କ୍ୟାସିୟର। ତ ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାସିୟର ମିନ୍ସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାଏ। ସେ ପଚାରିଲା ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ଭାରତୀୟ କି? ସେ କ୍ୟାସିୟରକୁ ସେ ପଚାରିଲା ଭାରତୀୟ କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। I think so, the cashier replied. ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା ସେ ଲୋକଟି, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଟି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କି ଭାରତୀୟ କି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ୍ୟାସିୟରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, I think so, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି। The girl looked at me once more and went out. ଲେଖକ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା, ମୋ ଆଗକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ଏବଂ ପୁନଃ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଗଲା। এই কথাটি, it surprised me. This thing, the girl asked my name, my identity to the cashier, that surprised me. এই ଯେଉଁ ମୋ ନା ପଚାରିଲା, ସେ କେଉଁଠିର ବୋଲି ପଚାରିଲା ସେ ଝିଅଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। Why? What was the matter? କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଲା? Her interest in me aroused my curiosity in her. এই ଯେଉଁ ପଚାରିବାର, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ମୋ ଜିଜ୍ଞାସା, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା, aroused my curiosity means ଜିଜ୍ଞାସା, ଚିନ୍ତା। ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲା। କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଲା ଏ କଥା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା, ଏ କଥା ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। When I had finished my lunch, I asked the waiter, "Do you know the girl who was sitting out there?" ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଲି, ମୋ ଲଞ୍ଚ ଫିନିଶ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ୱେଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି କି ବୋଲି ସେ କ୍ୟାସିୟରକୁ ସେ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା। କ୍ୟାସିୟର ଜଣ କହିଲେ, "No sir, I notice she has lunch here on Saturdays." ସେ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନରେ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରେ। She comes on payday only. Perhaps she does not earn much. Payday means free day. ଯେଉଁ ଦିନ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, that is called payday. ମାନେ ମୁକ୍ତ ଦିନ, କୌଣସି ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ payday କହନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ବିତରଣ ଦିନ, payday. ନାଇଁ ଦେଖୁଥିବ ଏଠି,
day. Payday means जो दिन without rupees, without rate, without cost, the foods and snacks are distributed. ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିନା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଡେକୁ ପେ ଡେ କହନ୍ତି, ଫ୍ରି ଡେ. Perhaps she does not earn much. ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବେଶୀ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଧେ. କ୍ୟାସିୟରଟି କହିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପେ ଡେ, ଶନିବାର ଦିନ ଫ୍ରିରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଏ. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ସେ ବୋଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ସେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଅର୍ନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଆସେ. I was moved by what he said. I was moved by what he said. Here moved means ଚାଲିବା ବୁଲିବା କିମ୍ବା ହଲଚଲ ହେବା ନୁହଁ. ଏଠି moved means ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା. I was moved, ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଲା, ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା. ନା କ'ଣ? What he said, ସେ କ'ଣ କହିଲା? ହଁ, I was moved by what he said ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ, ସେ ମୁକ୍ତରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ, ବୋଧହୁଏ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା. ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା ଲେଖକକୁ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ. The curiosity I felt about the girl persisted. Here persisted, what he means persisted. ଚାଲୁ ରହିଲା, continued. ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଚାଲୁ ରହିଲା. କାହା ବିଷୟରେ? ନା ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରହିଲା. କାହିଁକି ଚାଲୁ ରହିଲା? ନା କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି ଏତେ ଗରିବ, ସେ ଝିଅଟି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ମୁକ୍ତ ଦିନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଥିଲା. Why had she inquired about me? ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲା? Who was the mysterious girl? Who was the mysterious child? ସେ mysterious childଟା, ସେ ଅଜବ ଝିଅ, ଅଜଣା ଝିଅଟି, ସେ କିଏ? ସେ ଛୁଆଟି କିଏ? I kept thinking of her poverty stricken sad anxious figure. ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ମୁହଁକୁ କ'ଣ କରୁଥାଏ? ନା ଭାବି ବସିଥାଏ. ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି କେମିତି ଥିଲା? ନା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା. ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ. ଝିଅଟି କେମିତି ଥିଲା? ନା ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଦରିଦ୍ର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ. ଲେଖକଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା. ସେ ଝିଅଟି କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲା? ମୋତେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା? ତ ସେ ଝିଅର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଚେହେରା ଲେଖକଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା. ସେଇ ଝିଅର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା. Could I help her in any way? ସେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ କୌଣସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ଏ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ବସୁଥିଲେ. The writer was thinking about the girl every day, at all time. How can I help? ଲେଖକ କହୁଥିଲେ could I help her in any way? ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ. The week passed. Saturday came again. I went to the same restaurant. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. She was eating. I went off to her and took the chair opposite hers. ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସବୁ ଶନିବାରରେ ସେ ଆସୁଥିଲା, ଝିଅଟି ଆସୁଥିଲା. ତ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ର ସେହି ସଟରଡେରେ ଲେଖକ ପୁଣି ଆସିଲେ ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ while he entered, he saw her sitting. He saw the girl was sitting at the same table as before. ଆଗ ପରିକା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟେବୁଲରେ ହିଁ ବସିଛି.
सी वाज इटिंग से कौन करछि ना किछि खाउछि तो से खाउथवार देखिले लेखक जेमती देखिले संगे संगे ता सामना को जाई तार अपोजिट चेयर रे से झीर बसी अपोजिट चेयर रे बसी पड़िले एवं I wished her a good afternoon and then by making one brief remark after another, I was able to start a conversation. संगे संगे लेखक कौन कले गुड आफ्टरनून बोली किसी विश करदेले झील को एवं झील आड़ जिते बड़े कौन सी रिमार्क आसला गुड आफ्टरनून थैंक यू सर किसी से निश्चित भाव में कही ए कथा शुणी लेखक तांको कथबार्ता से आगे नेले कहीं आम जिते विश करवा जन को गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कहवा जदि से कौन आंसर देवनी ताहले आम कौन कथबार्ता कहीपर ना निश्चित भाव में जिते बड़े लेखक तांको गुड आफ्टरनून कहते झील किसी ना कि रिमार्क्स देथिबो से रिमार्क्स पाइबा परे लेखक ही वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन सांगे संगे से कौन करछंती तांको सहित कथोपकथन आरंभ करछंती एट लास्ट सी आस्क्ड आर यू एन इंडियन शेष पुनर्बार से झीटी लेखक को पचारुछंती आपण भारतीय कि माय ब्रदर इज इन इंडिया ही इज ए सोल्जर वी हैव नॉट हार्ड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम मो भाई जने कौन करछंती ना मो भाई मध्य इंडिया रे अछंती माय ब्रदर इज इन इंडिया मो भाई इंडिया रे अछंती कौन करछंती ही इज ए सोल्जर से जने सैनिक अटंती भारत रे अछंती बहु दिन हैला तांको ठारू आमे कोनोसी वार्ता पाइनाऊ चिट्ठी खंडी पाइनाऊ एक कथा से कहला माय मदर इज वेरी वरीड मो माँ ता विषय मो भाई विषय भावी बहुत भावुचंती एवं बहुत चिंतित होउचंती सी इज अफ्रेड समथिंग हैज हैपेंड टू हिम ता माँ भावुचंती काले ता पुओ प्रति कौन विपद पड़ जाए नहीं तो तार कौन असुविधा होनी तो एक कथा सब बेले ता माँ भावुचंती बोली लेखक को से कहला आई लर्न दैट हर ओनली गार्डियन वाज हर ब्रदर लेखक जानी पाइले आई लर्न दैट हर ओनली गार्डियन वाज हर ब्रदर तांको भाई ही होचंती तांकर सब किछि मुरबी जी कि सब किसी कथा बुझी थांती तांको आमे गार्डियन कहि थाओ सी लिव्ड विथ हर ओल्ड विडोड मदर मिसेस बेथी सहित से बास करछि मिसेस बेथी होचंती जने वृद्धा तांकर स्वामी नहांती सी वाज विडो से जने विडो तांकर पति नथिले तो आमे पति नथिबा माने स्त्री लोकंकु आमे कोन करिथाओ ना विधवा बा विडो कहिथाओ तो से मिसेस बेथी कोन थिले ना विधवा थिले बा माने कोन करथिले ना तांकर पति नथिले आई अंडरस्टूड हाउ सी फेल्ट से केते चिंता करतिला केते दुख करतिला मु बुझी पारि गली लेखक कहले मु बुझी पारि गली मु बुझी गली जे झियोटी केते चिंता करतिला से केते दुख रे थिला आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू अकम्पानी हर होम निज घर आड़े बुले नेबा पई से चाहुतिला मु बुझी गली मु जानी पारली झियोटी मते ता घर आड़ को बुले नेबा को से चाहुतिला किंतु बट she had no courage to ask me to accompany her home से तार गरीब घर को ता गरीब कुड़िया को केपरी बुले नेब बोली कहब से कथा से साहस करि पारु नाही झियोटी एक कथा से जानी पारले लेखक जानी पारले वी फिनिश्ड आवर लंच एंड गट अप टुगेदर आमे दुहे संगे संगे कोन कलु ना खाइबा शेष कलु एवं छिड़ा होई बाहरलु कोन एज यू वॉक्ड आई आस्क्ड हर मे आई नो योर नेम जेते बेले खाइबा शेष कले लेखक एवं से झियो एवं से झियर गाँ घर आड़ को आगभर हेले जीवाकू चाहिले जीवा बाटरे लेखक पचारुचंती ना कौन तुम नाटी कौन मु जानी पारे कि
मे आई नो योर नेम झीटी संगे संगे उत्तर देते माय नेम इज मैगी माय नेम इज मैगी झीर ना कौन थिला ना मैगी वी चैटेड प्लीजेंटली एंड सुन रीच्ड बस स्टैंड वी चैटेड प्लीजेंटली बहुत खुशी रे बहुत आनंद रे कौन कलु ना आमे कथोपकथन कलु वी चैटेड एवरी डे इन मोबाइल व्हाट्सएप चैटिंग फेसबुक चैटिंग डू यू नो आम समस्ते व्हाट्सएप चैटिंग करताओ फेसबुक चैटिंग करताओ फोन रे भी चैटिंग करताओ तो एमती चैटिंग हला बाटरे कथोपकथन हला एंड चैटिंग करू करू कथोपकथन चालू चालू कथबार्ता चालू चालू से मैंने केते बेले बस स्टॉप पहुँची गले जानी पारले नाई दिस गेव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग हर व्हेयर सी वर्कड एही समय रे एही चालिबा बाटरे लेखक पचारि देइछंती बा तांको गोटे सुजोग मिली जाइछि जे झीटी कोठी काम करूछि से विषय जानिबा पय डू यू यूजुअली गो दिस वे सबुदिन ए रास्ता तुम्हें जाओ कि आई आस्क्ड लेखक पचारुचंती लेखक पचारे तुम सबुदिन कौन ये रास्ता जाओ नो सी आंसर्ड ना 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 मु यही रास्ता जाए नहीं आई यूजुअली टेक द विलेज ब्रिज मु सब बेले गाँव ब्रिज दे जाए गाँव से ब्रिज दे जाए इट इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट वर्तमान कौन हो से पोलटा निर्माणाधीन अच्छी निर्माण चली भांगी जाता बोध हुए से चली तैयारी चली सुन वी अप्रोच देयर नाइबरहुड से गाँ पाखरे से तांकर गाँ पाख पाख पहुँची गले शीघ्र शीघ्र लेखक एवं मैगी वी हैड रीच्ड ए नेरो डोरवे गोटे रास्ता अति नेरो रास्ता नेरो माने अणओसरिया रास्ता गाँ रास्ता निश्चित भाव में अणओसरिया हो छोट रास्ता हो तो से छोट रास्ता दे से छोट रास्ता को पहुँची गले एवं मैगी टुक ए थिन लैच की आउट ऑफ हर पॉकेट एंड ओपन द डोर मैगी कौन कला ना थिन लैच की से कौन करची मैगी माने चाबी टे बाहर करिची माने गोटे पुड़िया रे एवं से थिन की माने रे कौन करची ना खोली पकड़ी कबाट हाँ हर पॉकेट ओपन द डोर कबाटी कौन करची से की रे खोली पकईची एवं कौन करची सी एंटर एंड सेड प्लीज कम इन लेखक को कही कबाट खोली देची एवं लेखक को कही प्लीज कम इन आज्ञा भीतर को आसंतु आसंतु प्लीज कम इन टुगेदर वी डिस्कस्ड टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स ऑफ द किचन सांगे सांगे से कहते दुहे उभय कौन करचंती से किचन आगो किचन पाख को चली पहुँची जाइछंती माने बोधे ऊपर महलारे थिबो से किचनटा तो गो माने स्टेयर रे जाइछंती एवं किचन रे पहुँचीछंती मैगी कहला मदर फ्रॉम द डोरवे कबाट कोणरू से कहउचंती मदर मदर एन इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी यू माँ माँ किए गुटे आसी देखो आस एन इंडियन जेंटलमैन जड़े भद्र व्यक्ति भारतीय भद्र व्यक्ति आसी तुमको देखापी व्हेयर इज ही द ओल्ड मैन आस्क्ड एगरली सांगे सांगे वृद्धा जनक कहते अरे अरे कौटी अच्छा से कौटी अच्छा भारत आसी मो पुओ भी भारत में चाकरी करुच्ची निश्चित से मो पुओ विषय जानी से आग्रह संगे संगे पचार व्हेयर इज ही कौटी अच्छा से विथ ए स्माइल आई स्टेप्ड इनटू द किचन बिहाइंड मैगी सांगे सांगे मैगी पछे पछे लेखक जाइछंती किचन भीतर को सी इंट्रोड्यूस अस मैगी कौन कला ना ता माँ को इंट्रोड्यूस करदेला कौन हाउ डू यू डू तुम्हें किपरि अच हाउ आर यू आम सांगे सांगे कहतु हाउ आर यू किंतु अचिन्हा लोक कौन कह जाए ना हाउ डू यू डू आम सांग साथी आम चिन्हा परिचय व्यक्ति को जिते बड़े आम कही था किसी अभिवादन करिथाओ केमिति अछ बोली जदि पचारि थाओ से समय आम कौन कही था ना हाउ आर यू बट अननोन पर्सन आम केबे देखि नथिबा जानि नथिबा सुनि नथिबा सेही लोकंकु जेते बेले अभिवादन जणै थाओ सेते बेले आम कौन थाओ हाउ डू यू डू दैट सेम मीनिंग हियर यू कैन से नमस्कार इन इंग्लिश गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीथिंग बट इन ओडिया नमस्कार यार कौन सी विकल्प ना
तो हाउ डू यू डू सांगे सांगे से कही पकाई हाउ डू यू डू आई सेड एंड हेल्ड आउट माय हैंड मु कहली हाउ डू यू डू जमती खबर टी आसिला मु सांगे सांगे हैंडशेक करिया पई हाथ बढ़े देली किंतु एक्सक्यूज मी माय हैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लावर फ्लावर मोर हाथ कौन होइची ना अटा रे कभर हो जाइची आई एम मेकिंग केक्स मु कौन करतली पिठा तैयारी करतली मु कौन करतली रोटी तैयारी करतली तो मो हाथ कौन होइची अटारे माने गोरे हो जाइची अटारे गोली हो जाइची कभर हो जाइची द पीपल विल कम टू बाय देम दिस इवनिंग लोक माने आसीबे एई संध्या रे एवं कौन करिवे ना एई केक्स किनी नेबे दिस इज द वे वी मेक आवर लिविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल आमे एई भली भाबरे जीवन यापन करूछु आज्ञा बहुत असुविधा मध्य लॉर्ड्स ऑफ ट्रबल लॉर्ड्स ऑफ ट्रबल लॉर्ड्स ऑफ ट्रबल लॉर्ड्स ऑफ ट्रबल बहुत असुविधा मध्य आम जीवन यापन करूछु आम बहुत असुविधा रे जीवन यापन करूछु सैटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नाइबरहुड्स आम ये गरीब परिवेश मध्य कौन हुए ना शनिवार दिन में गोटे कौन अच्छी ना फेस्टिविटी यही दिन गोटे पूजा पार्वण भाया खियापिया किसी हुए ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर सोल्ड ऑन दिस नाइट यही राति रे सबु प्रकार जिनिस ये किना बिका चले द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड देन एनी अदर डे अन्य दिन मानक अपेक्षा यही दिन कौन हुए ना अधिक परिमाण रे क्राउडेड हो जाए क्राउडेड आम घरटी ये परिवेशटी अन्य दिन मानक अपेक्षा शनिवार दिन कौन हुए ना अधिक जनगहली हो जाए आम घर जनगहली हो जाए आम परिवेश जनगहली हो जाए कौ दिन ना शनिवार दिन अन्य दिन मानक अपेक्षा जनगहली हो जाए कारण यही दिन आमर छोट फेस्टिविटी छोट गोटे माने पूजा पार्वण भाया भोजी भात हुए विभिन्न किना बिका ए दिन निश्चित भाव में हुए दिस इज द डे व्हेन दे आर एबल टू स्पेंड ए लिटिल फ्रॉम देयर वीकली वेजेस यही दिन ही से माने से दुहे यही परिवार लोक कौन करती ना किछि खर्च करि पारंती कारण से माने से दिन किछि ना किछि केक बिकती तो से जो टंका किछि पाती तो से दिन से माने किछि खर्च करि पारंती What kind of country is India, sir? asked Mrs. Bethy as she resumed her cooking. जेते बेले मिसेस बेथी कुकिंग करुथिले से समय मिस्टर दि राइटर गुप्ता को पचारे जे आज्ञा भारत गोटे किभली देश किभली कंट्री लेखक कहते ब्यूटीफुल कंट्री सेफ टू लिव इन गोटे ब्यूटीफुल कंट्री अटे आम भारत कौन अटे ना गोटे ब्यूटीफुल अति सुंदर मनोरम परिवेश मध्य आम भारत अटे भारत अच्छी एवं बहुत कौन सुरक्षा आम से बंची था समस्ते सुरक्षित भाव बंची था आर नॉट देयर टू मेनी स्नेक्स एंड टाइगर्स डोंट दे किल पीपल प्रश्न पचारुचंती सेठी किछि टाइगर नाहंती तो किछि स्नेक्स नाहंती तो से माने लोक मान को मारी दियंती नहीं तो अनेक प्रश्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑफन बीन आस्क्ड डोंट बिलीव दैट स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड बाय द पीपल इफ दे कम टू क्लोज माने एमती अनेक प्रश्न पचार मिसेस बेथी कारण तांको पुआ सेठी चाकरी करुची तो सेठी से पचार ना साप चावंती नहीं तो सेठी बाघ नाहंती तो से माने कामुड़ी दियंती नहीं तो अनेक प्रश्न जहाँ कि कही हेबनी
Don't believe that snakes and tigers are killed by the people if they come too close. ମାନେ ସାପ କିମ୍ବା ଟାଇଗର କାହାକୁ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ନ୍ତନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। ତ don't believe that snakes and tigers are killed by the people if they come too close. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ମଣିଷକୁ ବାଘ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ବାଘ ଖାଏ ନାହିଁ, ଏଠି ବାଘକୁ ମଣିଷ ମାରିଦିଏ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ। ଏନିୱେ, my son is in the Punjab, he is a soldier, what kind of place is the Punjab? ମିସେସ୍ ବେତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସେଇ ପଞ୍ଜାବରେ ସୋଲଜର ଚାକିରି କରୁଛି। ତ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ କିପରି ଭଳିଆ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ବେତି। ଦ ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍। ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ସେଠି ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। I am glad to hear it, ମିସେସ୍ ବେତି said. ଆରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ଭାରତ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମିସେସ୍ ବେତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ହର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ କେକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇ ମାନେ ଶେଷ ହେଲା, କେକ୍ ତିଆରି ଶେଷ ହେଲା। ମ୍ୟାଗି she said, take Mr. Gupta upstairs, I'll wash my hands and bring tea. ନା ମ୍ୟାଗି କହିଲେ, ମ୍ୟାଗି take Mr. Gupta upstairs, I'll wash my hands and bring tea. ମ୍ୟାଗି ତୁମେ କ'ଣ କର, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଧୋଇକି ଚା ଆଣୁଛି ପିଇବା। As we drank tea, I talked about India. Mrs. Betty showed me a photograph of her son. It had been kept very neatly in an envelope by the mother. His name was Frankie. ସେଇ ପୁଅଟି ଯିଏକି ଚାକିରି କରୁଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ, ଭାରତର ପଞ୍ଜାବରେ, ସେଇ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ଫ୍ରାଙ୍କି, ମ୍ୟାଗିର ଭାଇ। ତ ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଗିର ମା ମିସେସ୍ ବେଥି ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭରିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ନିଟ୍, ଭେରି ନିଟ୍, ନିଟ୍ ମିନ୍ସ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଜାଇକି ରଖିଥିଲେ। ତ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଫ୍ରାଙ୍କି। ମ୍ୟାଗି said, Mrs. Betty, so Mr. Gupta the ring which your brother sent you. Maggie said Mr. Betty. Mr. Betty said to Maggie, so Mr. Gupta the ring which your brother sent you. ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଥରେ ତା ଭାଇ ଫ୍ରାଙ୍କି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ମ୍ୟାଗିକୁ। ତ ସେ ରିଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହିଲେ, ବେଥି କହିଲେ ମ୍ୟାଗିକୁ। She brought it and asked, can you see the past and future in it? I took it and examined it. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନ୍ ଇଟ୍? ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ଏ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି? ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୁଁ ତା ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। When Frankie sent the ring, okay, she brought it and asked, can you see the past and future in it? I took it and examined it. When Frankie sent the ring, Mrs. Betty said, he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing.
When Frankie sent the ring, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେଇ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରୁ ପଠାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଇ ରିଙ୍ଗଟି ତ କାହାକୁ ମିସେସ୍ ବେଥିକୁ ସେ ମିସେସ୍ ବେଥିକୁ ସେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ବା ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଯଦି ଦୂର ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକ ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ରିଙ୍ଗକୁ ଅନେଇବ। ଗେଜ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଟ୍, ଏହା ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଏହାକୁ ଦେଖିବ। ଗେଜ୍ ନିର୍ନିମେଷ ନୟରେ ଚାହିଁବା, ଅନେଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବସିବା। ଏହି ଯଦି ରିଙ୍ଗକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବସିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ୟୁ ୱିଲ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସି ହିମ୍, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ଫ୍ରାଙ୍କି। We have not had any news from Frankie for a long time, but we have not been able to see anything. Why not you try? You are an Indian, you may be able to do it. ତୁମେ ଭାରତୀୟ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଏଇ ରିଙ୍ଗରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଦୂର ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ଏସବୁ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଫ୍ରାଙ୍କି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିନୁ। We have not had any news from Frankie from a long time, for a long time, ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିନୁ ନା ଫ୍ରାଙ୍କି ଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇନାହୁଁ। But we have not been able to see anything, ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହୁଁ। But we have not been able to see anything, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କୌଣସି କିଛି ଦେଖିପାରିନାହୁଁ। Why do not you try, କାହିଁକି ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। You are an Indian, you may be able to do it, ଭାରତୀୟ ଆପଣ, ଭାରତର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ରିଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much, not a miraculous things for a distant land. How could I shatter their dream? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଙ୍କି ଯେଉଁ ତା ମାଆକୁ ଦେଇଛି, ସେ ରିଙ୍ଗଟା କୌଣସି ମିରାକିଲ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହଁ, ସେ କୌଣସି ମିରାକିଲ୍, କୌଣସି ପରଶମଣି ନୁହଁ, ସେଇଟା କୌଣସି ପରଶମଣି ନୁହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଛଡ଼ି ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। Not a miraculous thing from a distant land. How could I shatter their dream? ଏଇଟା କୌଣସି ମିରାକୁଲସ୍ ଥିଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଯାଦୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କେମିତି ଜାଣିହେବ? How could I shatter their dream? ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇ ରିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସବୁ ଜାଣିହେବ, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଲେଖକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ପଥର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ରିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ? ହାଉ କୁଡ୍ ଆଇ ସେଟର୍ ଦେୟାର ଡ୍ରିମ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେଟର୍ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଲେଖକଙ୍କର ସାହସ ହେଲାନି ସତ କହିବା, ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। Several months passed. I visited Maggie and Mrs. Bethy, but no news had come from Frankie. ବହୁତ ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଆଡ଼ୁ। ତ ମାନେ ଲେଖକ ଥରେ ପୁଣି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ବେଥି ପାଖରୁ। ମିସେସ୍ ବେଥି ୱାଜ୍ ସିକ୍ ଇନ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, aggravated by her anxiety for Frankie. I was in a fix. What could I say to console the mother? Only God knew whether Frankie was still alive or dead. ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାଙ୍କି ପାଖରୁ କିଛି ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମିସେସ୍ ବେଥି କାହା କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କରି
ନା ପୁଅ ଫ୍ରାଙ୍କି କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଜଳିଗଲେଣି। ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ଼, ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେଣି, ଜଳିଗଲେଣି। ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜଳିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ଼, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ପାଖରୁ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, କେଉଁଠୁ ଥିବ, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଉଛି। ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ଼, AGGRAVATED, ଚିନ୍ତାରେ ଜଳିଯିବା, ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବା। ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫ୍ରାଙ୍କିର ମା ବା ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ନା ମୂକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଫିକ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ଼୍ ଆଇ ସେ ଟୁ କନସୋଲ୍ ଦ ମଦର, ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। କନସୋଲ୍ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। କନସୋଲ୍, CONSOLE, କନସୋଲ୍। ହାଉ କୁଡ଼୍ ଆଇ ସେ ଟୁ କନସୋଲ୍ ଦ ମଦର, ସେଇ ମାଆକୁ, ସେ ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମାଆକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ନା କନସୋଲେଟ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ କିଭଳି କନସୋଲ୍ କରିବି ସେ ମାଆକୁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି ଲେଖକ। ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ ନ୍ୟୁ ହ୍ୱେଦର ଫ୍ରାଙ୍କି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲିଭ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ସେଇ ଫ୍ରାଙ୍କିଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଯାଇଛି କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର, ସେଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗଟା କିଛି କହିପାରିବନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ଦ ଗାର୍ଲ ସେଡ୍, ଗାର୍ଲ ମିନ୍ସ ସେଇ ମ୍ୟାଗି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ମାଇ ମଦର ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବିଫୋର୍। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ମୋ ମା ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଡ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଭ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ। ଦେ ଟେଲ୍ always truth. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frankie is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? ଆଜ୍ଞା ଏଇ କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଶମଣି, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ମୋ ମା ବିଷୟରେ, ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତ, କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତ ନା ହି ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍ ବୋଲି ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତ, ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ମିଛ ହୋଇଯିବ କି? ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଭେରି ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ମା ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ମୋ ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହି ଇଜ୍ ଏଲିଭ୍, ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଏଲିଭ୍, ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କହିବାଟା ଅତି ମିଛ ହେବ କି ସାର୍? ଏଇ ମିଛ କହିବାଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ କି ସାର୍? ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ସାର୍? ଯଦି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତେ ନା ଯେ ତୁମ ପୁଅଟି ବଞ୍ଚିଛି, ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ମା ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ତ ଏଇ ମିଛଟି, ମୁଁ ଜାଣେ ଭାରତୀୟମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଏ କଥା ଲେଖକଙ୍କୁ ମାନେ ଦ୍ୱିଧାରେ ପକାଇଦେଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଇ ଥଟ୍ ଇଟ୍ ଓଭର୍, ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ଭାର୍ଚିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସୋ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଅଫେନ୍ସ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବି, ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥିବି, ଏ ଭୁଲ ଭିତରେ ଅନେକ ମାନେ ମିଛ ବି କହିଥିବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ, ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଯଦି ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ମିଛ ବା ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା
हब ना तार अर्थ अनेक पाप मध्यरु गोटे भी पाप हम एनीवे मैगी ब्रॉड मी द रिंग मैगी कौन कला मो पाखु से रिंग टा आनीदेला आई टुक इट एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बिसाइड बेड साइड ना सही रिंग टाकू धरी माँ को पाखकू चलीगली विशिंग हार ए गुड मॉर्निंग आई सेड ताकू मु गुड मॉर्निंग बोली कहली गुड मॉर्निंग मिसेस बेथी योर सन इज अलाइव ही इज वेल मु कौन कहली मिसेस बेथी गुड मॉर्निंग तुम पुआ बहुत भलरे अच्छी से बंची द ओल्ड मैन एराइज्ड हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड ऑफ इन हर आईज मिसेस बेथी सुन रिकवर्ड जेमती पुआटा भल होई कथा जानिला शुणिला सांगे सांगे से पिलोरु ता मुंड को टेकिला आखिरु अश्रुर धार बहीगला द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड ऑफ द टीयर्स ऑफ लव द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस कहला ना ता आखिरु धार धार होई बहीगला वेल्ड ऑफ धार धार होई बहीगला मिसेस बेथी रिकवर सुन मिसेस बेथी सांगे सांगे कौन हो गले ना सांगे सांगे भल हो गले इट वाज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया आई विश टू गो to say goodbye to Maggie and her mother, but the family was in mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. I felt ashamed to face Mrs. Bethy, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. ना कौन है ना मोर जीवार बेल हो जाइए मु ब्रिटेन बा इंग्लैंड फेरबार समय हो जाइए समय मु कौन कली ना कि विश करने को गुड बाय करने को मैगी एवं ता मदर को माने चाहिए बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग MOURNING मॉर्निंग माने शोक दुख ना इस समय कौन है ना तांको परिवार शोकरे अछंती दुखरे अछंती कारण तांको पुओटी फ्रंटियर रे से मरी जाइए फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर मीन्स सही जो सेना बाहिनी रे युद्ध कला समय से मरी जाइछंती लेखक हिसाब कले कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट फ्रैंकी हैड बीन डेड सम डेज बिफोर कौन है ना जो दिन फ्रैंकी ता माँ को सही मिसेस बेथी को कही जे तांको पुओ बंचिचंती एवं से भलरे अछंती तार किछि दिन पूर्वरु से ऑलरेडी मरी सारी छंती तो लेखक बहुत लज्जा मैंने अनुभव करिछंती ही फेल्ड ashamed टू फेस मिसेस बेथी बेसी को किपरि भाबरे सामना करिवे से लज्जा बोध करिछंती So she wrote a letter to them announcing his departure and bidding them goodbye. से कौन कहते तांकू से मानकू कौन करिवे ना कौन ना विदा कालीन गुड बाय विदा कालीन संबर्धना जणाइछंती जे मु जाउछी आउ मु जो कहिची सब जिनस मोर भूल हेतिला ए सब कथा से लिखिछंती आउ फेरिछंती आउ लिखि देछंती कागज रे द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डॉन्ड जो डॉन्ड माने कौन हैला उषा काल माने सकाळ पाइला सकाळटा कौन हैला ना शेष सकाळ से पाइला लंडन रे लेखकंकर शेष सकाळ पाइला द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डॉन्ड सकाळ हैला लेखकंकर दिनर सकाळ शेष सकाळ हैला कोठी ना लंडन रे I was to leave that night. से दिन लेखक जीवार थिला as I was having my breakfast there was a knock at the door जेते बेले मु कोन करतिली ना ब्रेकफास्ट करतिली ना घर कबाट रे कोन हला गुटे नॉकिंग साउंड ठक ठक शब्द हला मैगी हैड कम टू से गुड बाय मैगी गुड बाय कहिया अभिनंदन विदा कालीन संबोधन जणाय पई मैगी आसीतिला सी वाज वेयरिंग ब्लैक से कोन करतिला ना ब्लैक ड्रेस पिनितिला आर यू लिविंग टुडे लेखक को से कही आर यू लिविंग टुडे आपण आज चली जाउछन्ते कि
She asked. Yes, I replied, today is the day of my departure. लेखक कहले yes. आज हूँ मोर कौन ना डिपार्चर दिन डिपार्चर फेरंता दिन फेरवा दिन पलैबा दिन शेष दिन जीवा दिन हाउ लंग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री केते समय लगे तुम देश में पहुँचापी इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव सी वांटेड टू नो क्यों एरिया रे तुम रोच केते दिन लगे कौ समय जीव हाँ ये सब कथा से लेखकों को से पचारि किए ना मैगी I have entered the Punjab service. I shall not know exactly where I am posted until I arrive there. लेखक कहले जे मु कौन कह पंजाब सर्विस रे मु एंटर करुची से चाकरी पाई जाइछन्ती लेखक ए समय मधे लेखक चाकरी पाई जाइछन्ती तो से चाकरी रे जॉइन करिया पाई योगदान करिया पाई से पंजाब को जिबे तो मैगी कहले मु पंजाब को जाउची कोठी मोर पोस्टिंग हम मुझे जानी ना ए पर्यंत बोली से कहते इज द फ्रंटियर भेरी फार फ्रॉम देयर नो नॉट भेरी फ्रंटियर टा से पाखरे बहुत दूर कि से तुम्हें जो आड़े जाऊच से फ्रंटियर टा पाख ना दूर बोली मैगी पचारती लेखक कहले नो 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 दैट्स नॉट भेरी बेसी दूर नुह फ्रैंकी इज buried near the frontier. फ्रैंकी कौन होइछि ना फ्रंटियर पाखरे ही तांकु पोती दिया जाइछि तांकु माने से मला परे तांकु सेठी दफन करा जाइछि तांकु भरी दिया जाइछि ना द गर्ल eyes filled with tears as she spoke झियो जेमती कहिला जैसे फ्रंटियर पाखरे ही मो भाई को माने पोती दिया जाइछि ए कथा जेते बेले कहू कहू से कांदी पकैला व्हेन आई गो टू दैट पार्ट ऑफ द कंट्री आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव एंड राइट टू यू लेखक कहले मु जेते बेले से रास्ता दे जीबी निश्चित भाव रे मु तोते देखिला परे चिट्ठी लिखिबी बोली से मैगी को कहिदेले मैगी फेस फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड माने धन्यवाद देवा पाई मैगी रो मुह आनंद रे भरी गला फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड आनंद मुहरे खेली गला तो ग्रेटिट्यूड जणेबा पाई कि भली ग्रेटिट्यूड जणेब से जानि पारला नहीं एज सी थैंक्ड मी हर वॉइस चोक्ड जेते बेले से धन्यवाद देला लेखकों को सांगे सांगे ता तंटी रुद्ध हैला ता पाखरु ता तुंडरु कथा बाहला नहीं सी टुक ए सीलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट सेइंग प्लीज बाय फ्लावर्स with this when you go and lay them on my brother's grave for me जेते बेले तुम्हें ए रास्ता रे जीवो सेते बेले मो भाई पाई किछि फूल किनी देई सेई ता ग्रेव रे देई देबो तार जो समाधि स्थल रे कोन करिवो ना सेठी किछि फूल देई देबो बोली से कोन कला किछि सीलिंग से दला किछि सीलिंग माने माने इंग्लैंड रे टंका इंग्लैंड रो मुद्रा रो किछि अंश आमे पैसा कहूचे तो ब्रिटेन मुद्रा को सीलिंग कहा जाए तो किछि मुद्रा से देले मैगी मिस्टर गुप्ता को देइछंती एवं कहिछंती कोन करिवे ना सही सीलिंग रे किछि फूल किनिकी से फ्रैंकी रो ग्रेव रे देई देबे इन माय इमोशन आई लोड माय आईज लेखक मध्य इमोशन हो जाती इमोशनाल हो जाती एवं से मुह टेकी पाई नाहंती आई लोड माय आईज से आखि बंद करी पकैछंती द चाइल्ड हैड अर्न द सीलिंग विथ सो मच टॉयल बहुत परिश्रम टॉयल माने बहुत परिश्रम करिछंती बहुत परिश्रम करी से झियोटी से छुआटी कोन करछि पैसा किछि उपार्जन करिछि आउ लेखक को आज से देउछि आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर एक्सप्लेनिंग दैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन ग्रेट प्रोफ्यूजन लेखक भाविले जे एटा को फेरे दियंती कि पैसा को फेरे दियंती कि कोन कहि कि फेरे देबे ना आम अंचल रे आम देश रे ना गदा गदा फूल फुटे
प्रोफ्यूजन 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 प्लेंटी ऑफ प्रोफ्यूजन ना कौन आम अंचल बहु परिमाण रे फूल फुटे प्रोफ्यूजन PROFUSION गदा गदा प्रचुर परिमाण रे प्लेंटी ऑफ ना से किंतु लेखक कहले माने भाविले जे काले ये छुआ को ये पैसाटा फेरे दियंती कि आम अंचल बहुत फूल फुटुची आ ये पैसा किसी दरकार नहीं सेठी मु फूल देदेवी बोली कही कि किंतु बट आई कन्सिडर्ड व्हाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सैक्रिफाइस वुड गिव हर कहीं मु सैक्रिफाइस यही बलिदान रु तांकू मु वंचित करी भाई प्रति जो स्नेह अच्छी भाई प्रति जो ममता अच्छी से ममतार कहीं वंचित करी तो टंका देविनी बोली कहीं कहबी ता मनरे कहीं दुख देवी ए भावना रखी से कौन कले ना ताको किसी मना करि पाइले नहीं सी वाज foregoing so much for love for her brother foregoing FORGOING FOREGOING foregoing बलिदान सैक्रिफाइस समर्पण झीटी ता भाई पाई अनेक किसी सैक्रिफाइस करिछि समर्पण करिछि तो लेखक कौन कले आई पिक्ड अफ द सीलिंग से जो समर्पण स्वरूप से फूल से जो बलिदान झीवर बलिदान स्वरूप से सीलिंग को लेखक धरिले एवं निज पॉकेट रखिले मैगी आई सैड I shall use this shilling to buy flowers and put them on your brother's grave. मैगी रे यही पैसा रे यही मुद्रा रे मु कौन करी तो भाई पाई किसी फूल किणबी आउ तो भाई रो ग्रेव रे मु कौन करी ना देवी मैगी स्टूड अप मैगी सीधा एक कथा जते सुनिला सांगे सांगे छिड़ाइला हाउ कैन आई एवर थैंक यू सी सेड गुड बाय रिमेंबर टू राइट कि भली भाव में आपन को धन्यवाद देवी आज्ञा मु जानी पारु नाही मो मुहरे शब्द नाही आपन को किबल धन्यवाद देवी आपन केते महान मो भाई पाई किछि फूल टिके देबे मो भाई पाई परिश्रम करी ता पाख को जिबे एक कथा चिंता करी एक कथा भाबी से माने लेखकन को अनै बसिछि गुड बाय कहिछि एवं रिमेंबर टू राइट आपन जेते बेले जिबे सार निश्चित भाव में लेटर टी मते देबे मो भाई पाई फूल देले ना नाही केमती माने को जगह रे केमती जगह रे मो भाई को ग्रेव करा जायछि निश्चित भाव में जणेबे कथा कही से चल जायछि आई गॉट अप एंड हेल्ड हर हैंड मो छिड़ा हेली ता हाथ को दली और कौन कली हैंडशेक कली गुड बाय मैगी मो कहली मैगी गुड बाय गॉड ब्लेस यू भगवान तोर मंगल करंतु मैगी मु जाउछि एक कथा कहली आई सैड मैगी लेफ्ट आई सैड मु जेमती गुड बाय कहि देछि गॉड ब्लेस यू कहि मैगी से चली जाइछि आई वाइप्ड ए टीयर फ्रॉम माय आईज एंड वेंट अपस्टेयर्स टू पैक माय बैग्स आई वाइप्ड ए टीयर फ्रॉम माय आईज मु आखि को माने संभाली पारिली नहीं मु कांदी पकाइली मो आखिरु मध्य लुह बाहरी पड़िला एवं कौन कली ना मु कौन कली अपस्टेयर्स को चली गली कौन करी ना मु आसबाब पत्र को धरबी माने गोटेबी एवं पुनर्बा कौन करी ना मु भारत को फेरी जीवी तो लेखक ऊपर को जाइछंती सब कथा पैक करछंती तो एठी कथा उठुची व्हाट इज द प्राइसलेस गिफ्ट लेखक मध्य एठी मैगी पाई गोटे प्राइसलेस गिफ्ट एवं ये जो स्नेह ममता रखी मैगी ये जो भल पाइबा रखी ता भाई पाई जो सैक्रिफाइस करुची जो बलिदान ता भाई को से दौची से फूल माध्यम रे एटा मध्य गोटे कौन ना प्राइसलेस गिफ्ट ना लेखक
ତା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଯେ ଏଇ ପଇସା ଟିକକ ନେଇ ସିଲିଂ ଟିକକ ନେଇ କିଛି ଫୁଲ କିଣିବେ ଏବଂ ସେଇ ତା ଭାଇର ମାନେ ଗ୍ରେଭ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଲେଖକ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଲେଖକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଫେନ୍ସ ଟୁ ହିମ୍ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦିଏ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ। ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟକୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ହିୟର ଦ ରାଇଟର ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା described his life story in England. Thank you. ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନ, ଯେଉଁ ବିଷୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।